zatečeni upere prste, sranje ko da sam džepeto, pravim drvene lutke, veće bundeve uzmem da izdubim za noć vještica, al prekasno se sjetim da već ublje je glava čovječija, nameti sam al ne brigam klice kao pleksiglas providni, pa mogu da predvidim svaki bjedni akt, bježi van, ovo moje teritorij, u prijevodu ti nećeš hodat na zemljinoj kori, da bih probio taj led, bacim rimu sistem šake, pa nakon starta odmah ja sam Primus Inter Pares. Izdam 10 demo albuma, vi prikupite pare da legalno izdate, ali samo hip-hop izdanje probleme lako riješim sve, jer prirode sam riječite, skill samo veći je dok pisano lječi, make smisao pjesnik, ja sam posljedica mašte. A sada svi sjednite jer nastava traje. Glavu dole, ruke gore kada novu rimu bacim. Pitaš ko je to su šone karizmati. Bolje moje slove shvati posle kolje majki. Razmisli da li želi stvarno se sa nama kači. Glavu dole, ruke gore kada novu rimu bacim. Pitaš ko je to su šone karizmati. Bolje moje slove shvati posle kolje majki. Razmisli da li želi stvarno se sa nama kačit. Gledam sve te slepce, odjednom glave su im gore. Bacili par prosek traka pa tripuju da ih vole. Stani malo bolje, pogledaj gde si krenuo svome. Tu isfuranu manekenku bi da pokažeš kome. Ona voli tebe bato, al ne više od mog kurca. U toj vezi ti si lesi dok ti ribu drugi tuca. Ova vrsta mnogo čvrsta i to vukovarsko podzemlje. Ortaci sa BMW-om, samo klinke su im dostižne. Ja jesam bogat bato, moj manje je u glavi. Vidim dalje, stvaram više, nije da sam sebe hvalim. Ali kada vidim ove ljude, žalim svoj grad. Vi ste šaneri, kradete Bogu dan po dan. I ne zanima me više, i neću da se cimam. Puknem buksu, sredim se, onda počnem da kidam. Samo izvoli na teren, izađi 1 na 1. Kad shvatiš koliko si dole, shvatit ćeš koliko si vredan. Glavu dole, ruke gore kada novu rimu bacim. Pitaš ko je to su šone karizmati. Bolje moje slove shvati posle kolje majki. Razmisli da li želi stvarno se sa nama kači. Glavu dole, ruke gore kada novu rimu bacim. Pitaš ko je to su šone karizmati. Bolje moje slove shvati posle kolje majki. Razmisli da li želi stvarno se sa nama kačit. Da li želiš